Kosi le sugunne tid mana se neritar bilfu tid na kenga tulum wa parabsen tip taba runda de lipa taba na sosne taba sosrame ya nyingwisra yelle ladgom se ne émission kanga pour ral de sonhodantas jembe mais dekizisi jeune premier ni wongo et na pusa yamba ya sen sawaro lar pus kela e get ba fangil kapi ay tilia arba wala arbud fangil kapi nyi wisari ya tum ne tripitne ya bum ne ngbe twenki ta wala living on ba me sen ken nyi wisara wen nem tirunda Antoine Yawopa ton nazin tet pam taba la nem trompa ma royembre bam ya efo supporter kauto ya auto abi man revenir menwa sino bono son balake la tula men ya Jara Amadou ni wongo ba nange hezawre manere pour ni hingeto tono d'accord yel kabiral san ya otone bangi bati 5e championnat deuxième division na dinga goma yenda yel bilfu tini emanti léopard de 5 amis ne kozaf bam tirataba 5e deuxième journée orati tiraya yibn saba et san nanter William Baya tibanti léopard de 5 amis laismiti équipe kanga raranbe hanam première division ri yumda ti yumda suna wasawa mikamente bam patron nam pa première division en Liban sige sene deuxième division lal bam ne kozaf mais ya un club sympa club rateti club ne va fa gil kapismi a club mesen darambe c'est en première division sana William Balati bangte ya ganda da yibu au sein anti taba Serada Ngese ya boro nampa masene balatina yamenti tanwa asidi ye bonte occasion ramba zinda usro la pami attaquant ramba son wa manati bilamba yilenti toron tuti ken yuka pora inye balon wati ya tora sana ngeskane gardien wa nyokame ti balla fanre la mi kamante nebni sinda serada subi fa bam paton ronan suitsan libna ngeskane mednemanti ya gardien wa nye un site mangas na manara toron yis sene bala ril ta apake ralisana ke lenken tori ya tibang bati sinkene léopard de 5 amis nankozaf club ramba ayiba ratame toron libre nando san nangese na yamete hane léopard de 5 amis bam wan keng nan terrain sarlara bifan c'est 5 vous libre un yiki ral bifa yemre kon ane léopard de 5 amis zalmon kon ane kozafe ral sendeng tit keng tawre toron ges inquietati nampasa jeune premier san nanges c'est léopard sentik rondawa damanti club ramba mengra ya wusot sandik léopard de 5 amis sandik kozaf mengar san levendik rayimo équipe ça ya wusro les bons 2e division ndatan liberando ringa san nan lebenges 2e division san singoto ne wa ton yelamte ya c'est na gen wehela rokibare bon ça y est 2e division pas tu pas gen weheli ti bala yam sandik wala 2e division am mi kame ti équipe si 5 équipe bon non mais tu es yelam ti bala équipe men kabe équipe bili la équipe me kang me hanta la han 2e division bala yam sandik wala rayimo sandik wala nemti léopard rambebe ne wala kozaf mais bon et tu il a mis équipe sont pas main jouer on goal celui 5e première division pour les libres si il a mis tout na yuna si on va savoir il y a équipe ça na c'est là na tab teams ça une 2e division pour l'aime sans zingue yam nandika mtu wala shioning zindika wa bati shikonga na nandika yam nandika wala coupe du faso yam na mikame ti 2e division équipe menga un tiers première division équipe c'était pas la menga ka tondu en kenge première division yameti wala randi wala zignale yamna mikram ti signal équipe amana zamana étoile signal étoile voilà ba memana zamana han le bendik wala tembo ko menga la hanto ron yon halti première division équipe menga ouais ken yon zamana donc bon tu il game sandik wala rayimo équipe et c'est une première division en tourne on widi ninga la liwa sigi
deuxième division Rwanda Autonoa santi wala Koza fait santi wala Léopard de 5 mais les équipe ni bambe wala deuxième division bang damba deuxième division pana yina na Rwanda yi bon yamsanje ngiko balka ngane tuyela meti Koza menga ko ngabala yamsanje nor kateka song ti bala king pour yi kateka ya sida song ti bala king pour yi kateka la moro ti bala king pour masama zikanga ba mankonga emigam ti senga mi kapam je usoi la menkenga bon vusi yi kabala Léopard de 5 mi kenga bala ya bon la tarata samba boto yamla mi abela mi zabram pas dans ton val bala faut men ton pipi wera bala donc pipi wera man kiti commence ne cause afrankale ba mangi wala action yo men mama yamna mi keme nyami yibu bon balandi ngo wa so kala fo ka sakana na yala han wenem si la fo yo on bala yi ni on so ba zui ya neng gardien wa bon tu vona ndat na yala han wenem si na we bala bon mam ti bon rim s'enquête bene pas autisme si zine bene d'accord il cabeça ndengte tompa ma diara na wilgam batineb ni sfangil kepi son nongon dabo tondo hayati wakato azinte pale pamne runda sanda tampam tondo il bout kabe to yame en tant que banga ti de ton pam taba ti yame kon yam santa tarsa ninga yame kon yame senya hanam bal sa runda a 50 toto diara ne mentitandik hane Léopard de 5 amine kozaf et sandik équipe sa yiba auto y la menti ya équipe ne ba fan hammi bala ya to besoin la première division et han andi ko waronda équipe ni sin libran sigi han deuxième division équipe sa bamba bi ba be suka ringa sangis singra deuxième division a ton zoye lamte 5e ne deuxième division ana widawa ne ba handat model la ninga ibarakuso ha ne rona ligue 2 hana annonce modèle ni équipe ça wusoko c'est fait bébé c'est là Ijo bébé Tema Bokom bébé Real du Faso bébé c'est là et Bioko et Léopard de 5 bébé même je me parle une sa première division Koza une sa première division Ijo la fin yaba aduni ti Rwanda fahanka pam nya poule A B on la mbewa non c'est voilà zone A wa la dunguni ti zone A wa a danger yi da zone B wa non be o mento ya wishi wala be o wishi wa pise kawo mento ya zone masiba pam pour so ra yi dem pam pise équipe pal men nan du na sa da tan du première division donc ya yin nan kiti ay balle men tomba men yinu ba hanka pam première division balle ngese hanga en deuxième division bala nyim ngara signa balle bala handik Léopard ton fa équipe ton fa pour ton sac équipe ton fa yi bon ro pour ben ton ti na ta man ti l'équipe ta du premier division ba wa han ti quatrième mais tinam ti tum ma be la Rwanda ma be le to soxla mais la ba ne ba bank ti ron deuxième division a ñu ono bugu moto ndo ne hata amasiba mi yir premier division bala be wa enjeu mi ya danger yir premier division bala be Rwanda même toloya bal sitira bala fo handi ki a jouer de ma wuso fa han tonra tara expérimenter la menga bala jouer de wuso na katara compétition fa le liban sigebe ndatam le bon compétition wa bala même Burkina football la ndera e baka non joueur to yuma ta da mun tale baka ninki ma tale baka boy donc ya yi wuso ba ma king deuxième division ti gese yamna fa hande da gere championnat wa joueur handa meneme king deuxième division fana nyela ba bebe ton raballe espère na le wabo donc deuxième division Rwanda ana yi bal no sida ba première division menga bal ni menga no kantai c'est là bar handi ko Real di Faso nemen joueur handa ton hatti ne ba fara Mia Hervé Ousalé a défenseur mbe atosoko c'est un expérimenté on a Real di Faso équipe menga ndera anana mana surprise yiroto ki Ijo bébé Ijo nengoa et tu yelam di Ijo équipe courée le ben Ijo ba be première division t'avais deuxième division y base de Ousro à formation jugo Ijo monte la kamba ntonde espère de tiwate handik c'est faible handik c'est faible équipe zanga joueur ka be na ka ton première division Tema Bokom même chose
et jouer na ka be ben ka to premier division donc obning da aksa wuso ndatan pam mon pam mon premier division bala centre da yu franka pam ni la rwanda wa deuxième division ya balle bala mon pam le bilili ndare ngese wai sakara geso non ya wa balake into ça c'est dire que nyamanda ndike puis il y a la métier wala covid men kitamti fédération rurale de pêche équipes en passe équipes ça qui ont ban pila aniwa bon ti équipes ça na so loin sigi ta yibru bon miamange équipe ça na sa hanton siga william di équipe na sa point qu'il y a joueur dans la première division bon ti équipe ti joueur dans Kournisa wala Hervé Oussali la manda lenganton wala première division la manto lontana ça la sorti expérience bangle minimum 5e bon yamna ngeti ba radio pele menga el pama Hervé Oussali la mballe ngesi Real du Faso wala Real du Faso yam mikdamti bini ngamenga suewa ti fo me anzi télévision to ngeti hanga bi la forme ti yawa ya deuxième division balle faut ça même tia première division balle ya Ligue 1 miki on ya là ben ya abalake to ça ya tout même minimum expérience donc Rwanda wa ya bang ba première division wa deuxième première division wa balsa menga bangeti ya na wo vosin yika la ton na nya balsa menga yida la mamma ho ya manda balsa intrigué la deuxième division Yelboud Kabe ral san ya auto ne na Wilgam te 5e deuxième division la Wilgason lo tidna pendra meti tron pam han bal huso getin sin toto ral iketmbe renda zugu rit pam c'est ne léopard de 5 amis ne c'est ne kozaf bam laisna pam na ngeton et san na kentore ya ti Wilgam te première division mo halad na lebron kin tidni ndameti weekend Sidi Bahbase Tibala Boy RCK ne AS Douane Bam Terataba na nyamante AS Douane runda wa sida pankom sum bébé ne rilla manara ton zinde et sanange sen bala sen enyi toto na sadam son bonté engagement wa labi han équipe sayiba bati han mikti occasion ramba yi wu sur la bif paquin na nyamante bala han Real model ninga ha sida sidia bala ya nere ti sakat gesro ya biram bala ampa ton suite san nangese nyamante ya pipi hane RCK sempam occasion la mikamente bisuida pami mi salarbia manwana te bam patron na subi fasana gesa AS Douane ton kane la nya ton yelamti awari quand même kon gardien bala ya wa ya wa pass bala rela nyamenti gardien wa nyoka rendat san ketlen kenga tori ya titi William te AS Douane ye kenga me la mikamente RCK gardien wa Baba Youre Sawadro sin ya gardien ne ba France mi bala be étalon bamba kokaba balle dal sana William bala sin dengte de doit pas na yamanti barara ya ti RCK ne AS Douane mana ponyodo yemre kon RCK yemron kon AS Douane ral AS Douane médecin na gis barar sin sitambal ninga na mikamante ya te équipe sid librame en sid pousouri ndat libron wat ne metu nduna classement zingi Canada kon ha nebi ral na kengamente William Bati bangte balkanga i sene yemre kon ha na équipe sa ibat na yamte RCK bifa lautone nayamta numéro pisi la ayopewa nyela 5 sangeska na yenda manta Amadou Sampo neninga han bal han tren wasa tieme nga han zo yi jouer damba nayamantia hane RCK bifa la woto ne sangese nyamanta Amadou Sampo sunu rakelam ral sanna libangese nayamante AS Douane bamme na libangese bifa hanke model la nyamantia hana joueur ne a gardien abam libre taba tia city balla hanzek model la ningo waton
na ya mante nyokra baba yuri la to ya mante balla to ya menda ken poto ngwa bi boen la menda mante joueur me hanzin beno tisa bilfu ril balla keme dal na William Bati banti yemron kon équipe sa yiba et ça na ngis bal kan ni mente barare bala kizinda bene nyaballa nyi toto Amadou Sampo rondawa Williga sene kibakiti ba tor ba ti data ya yingra yen wawa yinda objectif na sa dam kibara ya ton zin hane yingra sana gesingra hanyi toto la gerunda RC kan le brasava ringa agwama na yisida bon ngatu ita yagara jini bala nerfa obelem to sosa na yinuro ni ya zo mo la geta ya nera tumna me ya tuma la base ngumla bon mkemi tuna parce que mama wa équipe nationale de malaha is not comme il tourne en canard bail. Ma mienne mon propre point de vue, mais Amadou Sampo. Personnellement, quand étoilé, quand on voit étoilé. Ma mère étoile, la dilam daté. Ya nera gom la mam dans toi, ya nera hantar gom nan twin gome. Da ha gom ne tiki de bumu. Parce que nera non tuma. Nera non tuma, non tuma han tumne. Fo ha ya ne de Amadou Sampo. Burkina ka ta tumure c'est que ne me non ha tumne donc ha gomuto me pang la gisi auto fo han sir gette ron jugume a man tumle ni ngo fo han ya han gette fo min tiane be zakan tumne fo min ti tuma zakan yolo wa tumte ron jugu donc ne da han gomuto ya teron jugu le ko pisale ni ga gwama e teron jugu le fo getta gomna me ti malade donc mtiram ti agwamna twemen ka lui viraye la même nan tariya so bi fait équipe nationale de ma nambo na entraîneur de matwa ni tien wa frena tuma bilfu parce que bon ya nenam tourner plan de travail ta hana man buma so na fan derlay tienam ti bandi ni hano reñi to han saka nan tourner ta bon tan yi soma tindi kan no kenere kare tourni ngan tumbe wa amne ga RCK supporter ya étoile 100% la fa zingel RCK balla fu sungro non mim ti tuma d'accord dal sanangis RCK no kendraye rondawa razo ngoma mtiloro kiti ya mbebe bala runda sanangis sambe zininga Amadou Sampo gomna palui bonne palui tenge la mahawa elinga nan ton rankenga auto bon nan ton rankenga moi yerfa nyoko ni ngetu nana itutu bon ya wa balake yela yamla mitila ninga adofo tiere ne gwa ba ya fon mikto na se ton lu balame la ninga me afo tenti sa sa zaid tuna ka gune za kala na se mana ton to ne la wakar kan ne ba me na se so la men yekfo bala fo zu yi sa gomde fo zu yi gomna ne han nan se fo bala dilla so lo bala yekfo donc bon atu entara pan la ginramba wala balake to sa la bum fanjir kapi kali ngiran tos fo zabteda la bum ning fo na tamana la fo yo manari angane anga oluna zamana le obonna flotin tanti abon baleti mam no fulu amondo fakatide dille bon la manje wala RCK balla ne AS Douane man tun yela meti buning abon suis RCK wa ababa you responsabilité bébé parce qu'il y a Fomoso Zaka bule ma ya Fomoso Zaka balan wa ndebrzini ngawa ya Fomo c'est un temps défenseur il faut que c'est un bébé insinoué faut c'est un temps défenseur il y a capitaine là voilà puis il faut même entasser bon ba anda ka capitaine menga ton ya poto wa c'est fa entasser c'est William dit faut ma défenseur menga faut menga ça des armes la bilfou ta ton on dit balla ba angalik ton dik bala atime anda ti bala bilu bala ngana ceng yuka poy la gomna han kazindi buligam ti surface ate kotoa ya gardien wan so en train tazanda ti la mana non train tenir fangi kabe yonka yisbeni donc on ti ya baba yure nkatuma tum zanga bon lebem pour me bangati bala yizini wawa yemna mi gamta baba yure zo bebe ni baba yure zo bebe wa mana wanti yemi yiwe na tabe Inga ka défenseur andar bébé ne non défenseur la bébé ouais la garde la bébé ouais gardien position ne elle la met la kasanta ouais
yami bon faut on minti garder on a une position na menga mbe se wa ge poto ninga da ge poro poto ya deuxième poto ya la view we ge bala handa na changa be menga ya voilà isan na ngese diamante yam mente ya joueur handa ya zininga non apesi ba yule ngi yimu we yo na le bon wa ya joueur anda bizininga la bala hon wa la mi kam ta baba yur me handa bizininga wa ya tone bala san na ngese ale le ba pole yampayande donc tu t'en ange diamante ya joueur men hembe zininga wa mam tan yelam tip joueur me bala me baba yur men sanda pa koku bala ba mu joueur to enti tabala ti bala ra bala merei c'est-à-dire que il y a nasa communication kazindi ouais communication kazindi na baba yule ni défenseur et communication andazini o banda yi sonsom goma andazini bala ni dande yi handa tasato bala la minam ya baba yule so ni mena manra ya auto ya voilà bala ni la zaka sabla faut jouer mitine de jouer bébé non faut ten bahame faut mitine de bébé faut ça tasa ce que je en tout on tire menga toto wa puisque en tire menga jouer mitine de bébé ni dan bébé ni kitam takaton on na we bala wa ndata donc il y a un petit bukanga bon zila ba yu responsabilité mais voilà zaka faut serran garzaka en français te bang bati zakatara sala babu mo maname ya mam la zaka so d'accord Amadou Sampo ya RCK Karsamba bala son wa sewa ni ramen ko lobam top compte hanepsen tarahat 5 nembala sinye sabatiti pamba ton julera kano ton mimiti matara kana yimara na na yi matkenga voilà donc parce que nange judo na yinda ara yini RCB wa zinka wuso zinka bala wuso donc ton de mimiti kano ana arata menna singine tondo donc ton menda wa ton me wane ton me panga zeme nengle ninga donc yamne ti premier mi-temps menga bala yi et presque même chose jusqu'à ce que occasion de makamane la ton pas ma situation yibu premier mi-temps dans son monsieur la ton carton reçu deuxième mi-temps ton tout ma ton ndata bala sa kanga tishu la amna yinde expérience de jouer le wusko et doit na wa miti auto na ninga bal se yingri donc yingri bal la maya tourner ton kama et bio me yi corner amne ti abatibo aya fort nan ya to quoi nan dat nan gete ton dakatara ti ma wusko donc ya bemila doit na appuyer mané donc zininga ton datara ti ma ton tara défenseur yula yene ni la qui dernière minute ndaka mana et là en ce moment nanget plan ninga ponga ton ndaka ninga na sa ma ton plan wusko donc bon là amti le métier ya auto ton dara ta première place nan dike là qui la ton match na c'est un petit match na ninga panga man victoire na en des premières places. Alexandre Kilra Sampo Ogoma mi kamante rateti ya hanti pompa mandi non quand tu peux pas me dire bon apini il un petit bol balara na yibal kanga parce que yamazinige douane na tele zulu ese hani relation handika douane na tele zulu ese yamle meti équipe mi la hanya berben bebe no berben bebe donc douane na tele zulu ese mamma hawa nyampa mi douane na ya gwa mambe sinkin ne balkar samda ma ne ngete balazi yele AS douane na pour moi donc mi mettons certainement RCK wa bal na yibal kanga ari atosa nyinda asambo tosa nyinda bon bal na yibal kanga ni defan je meto han le game asambo le wiligame ti mi ti je mi ti kamaka twen yingri bal say donc moi zine wona ngia dile yingri bal say ba mangi wa bio me wa bal yingri bal yingri la mam ngom ka wuli gardien wa yella bem di bal ha wa ton na yi wala point de corner wa zakaten suka yele yibe sa dan gitam pipi poto wa ne yibe so poto wa ne ben serda ya be na ne ba ya be of serda tele tv soit il faut maintenant de responsabilité soit il faut ninga bu be wa ba ma serda ba ti bal reki d'accord il ka bien tarabum nan pa bi bon bioko erreur dam plus ça la ninga ya nyam ne défenseur de ma et ya tout no bon tout mais ça la ninga al bioko gardien en plat défenseur et ni mi kira la rikri ningi be kwen wana yidi bal ha wa be bo ba mi bam communication wa anti modèle ni bala teta men kay fore to ni bi ke ba modèle la même bon tiram ti bu me fa ya tuma et li bu me fa ra o erreur han kaman bala net kaman quoi
donc tout n'enquête bibil fou d'accord il kabe nantir nembu da fangil kepi bati bantu runa et ton même beau ton ti sandat qui a un sens rapport à ya pisilanu pinance gafari pistan la nas et zalm la nas donc 25 36 0404 pisilanu pistan la yo be zalm la nas ya bilaton wen pam tondo ti sandat qui sens rapport ti ma had nan kengame ti William Ball ninga sin pour la tia Sonabel bam ne majestic un yektaba mi mi sandik ay Sonabel le be zugi san libendik majestic mais ya équipe Rasmus Sidiki libron watente batisa mikti han lo abrabana ponyodo mi kamen to blebrame an watobne ay Sonabel la sente tabala ya ti William te Ball Sidi geheti san nangehe Ball santon modèle ninga na nyenda menti AS Sonabel en tout cas Balsa Wusro pas mettre sans les bengues majestic mais bam mais site carré mais bala bam mais site wa mais un date bala tion bala sans pour William majestic bala sans nanderal bala autone ya nere na ya mantikane ya AS Sonabel lampa nan tion la mikamenti hane majestic zagundba bam mais rabe benenda gene ral bangeti nya ya hane majestic san pam balla imrantete kane nayen namanti AS Sonabel si de widiga bugumte hanangi kanewa ya hane bar transversal poto en tournan ko balla nayen manti majestic san pam penalty la wotone dal penalty wa la option 1 que linyi nyendame yi hane bifa ya bifa imron ko majestic et zalm on AS Sonabel ral bal kanga wa kitamente han majestic sit pam na libon wa zugi en le passé sangue bal la hanji toto a jeune premier ton William Nieti bala ton zininge bal la hanji toto ati AS Sonabel ton bal la wa antimi kamante a majestic ton non parce que yamange gerembe entre yamange wala Sonabel yamange rami yiban Sonabel iswa la yamna le gez wala asfa yamna mi asfa la tara balanda na carton ti balkan men handa ton bi bon il y a tile ne Sonabel lire le bal menga ne majestique dilli yam hangi bal menga c'est lire le bal la banti majestique équipe mais bon il y a équipe mais bamme wourda balle bama tonda balte bama wourda balle bon dans yam hazin ni ka yemle la meti wala miyeti équipe septole wala centre de formation la mais wala zamso zingi wala ba yam meti zamso zingi ndama ap katolon tonda balla wala zamsra zaksin balsa ya totoy lile op équipe se wala équipe bama budura ma hawa serata yam na mikame ti tolon na yi wateke bama da mala ton balla ti bama da mala ton wo balla bon wakat ka ma hawa bangati ne re na ton yi awan ka ton me zimta ba me ka tinga zin bon la bal kar sam da ma wakat kanga la nyam bang da op tum na vonri nem bang da tum na vonri nyam sangi si e hange balla ay Sonabel balla yi to wa et ka tun yeti kongra absit ko ngala me abela me fo me ton da balle nkapami tene ba menga minti fo to balla kapami la fo sir wisra menga to lo me kawame em sangi em mi ti sikin pa ma soba ya pelanti voilà pelanti me em le meti balle me ya gungu ko bebe no a wa ton won kinse c'est du tien da mo mi te ka tien be mo te gardien wa dike la me ya ba me zunu ko la linda te ton te ba rama yiba me majestic me kama anda gwa me untu ko papa lam tanek d'accord ada na wulga meti penalty wa me wo ngo mi kamenti ya rasa adams bonte pression ara ti wing ha na Sonabel eren ki ti penalty wa mais katin ka wing wa ma mele mti wala parce que balan le toto la katute ba wa Sonabel to le rond data me l'autre le data ponga au moins petite victoire tout data ponga mpame yamna miti mama sa Sonabel asfa on te rend twist tout au karata ti sa ya ne point ma bam
ne asfawa za usoi ya ne wani yil kan wala mange bon ko ma point tabo abanda pa man zem taba men ala son point tabo miti yilin lerame a kali na ito ya to balake yam tahane bon bal kan men fo hanje bala mam zine be mje haballa fanda ge bala no kenara modele ni ngom c'est que Majestic équipe jeune entraîneur expérimenté à Kamba ne yiri Majestic men tonda balle la problème a fa tonda me fuko men manto do chute biwe puis ya balla tonda me ya pono tonda so wata tora to toucher chien donc une ligne de pression ça la sens c'est nanges occasion ramba hi toto occasion ramba ta bam kwala za il faut agaden tonne fu capable occasion yi donc obi wala ndere bi himbe tora obji de yin contre jour donc kitamti balle tomba bi je suis belle mais penalty o en consumere le ngam tenem dia défenseur mais ndiki nyaagam ni biyo ko kare bal kan ara ka se ka penalty manay donc bon so na belle mais des minutes de la Majestic dara mais Majestic tomba le a vrai dire Majestic tomba le bon so na belle mais équipe la mais yibe mais akele ya wambo ya wa équipe ko ta ba même bon tara saha ya soma ta saha ka soma donc balle ya parce que banti hane so na belle nenwa gom nan bebe fo san diginera la na ko ninga ngeta sobai lila fo mi sudu nge ndawa lako la van la kan nfeten mbabada la va get cool fo hana la kan fa la ka sa samwe fo an yiki fo na mi kan so blo e pa ya to ma donc la sona belle dama yiba ya tora ya tora la le ndingi nge kawa baba la menga ya banda timi est-ce que mi sona belle timi comment pression ko ngane ne Majestic ya hein en libran kuara man Majestic normal puis la ninga dina miwo ya barkar san nam tuumde e mo zin geti baram wara men atara panga wara men tur on weka go to no wa wala zugunurle lile mzin be ne bo mo yodo shon kwata we fwa to ba men ngabo men ngama ha puis ga le tuen ton we ngam de lik balla to en balla tuen ton wa ga ma wa yam bangna na man balla to la balla antu on wiki ya wa baraka yira ya yimi wana penalty wa ila tile puisque a wika men na to wiki men to asko ra ya kayi di bili bala ti balla yibala biba be récupérer bala batira ya fa d'accord ral enanti pa ma AS Sonabel Karsamba Mohamadi Bagé te bala wa sawad pa ma bam top compte bam ta 105 ne bala sin toto tipamba il y a bien suivi voilà parce que balle ton mais la France pas suivi et 4 gagné il y a City adversaire a pas ma penalty suit là avant même tu penalty en suit bon ton rate joué en quoi voilà donc adversaire a pas ma joue on est penalty kanga après ton là c'est que faisant ton balle ton maintenant suivi occasion am ça pas n'a pas suivi pas moi donc tel nous pas rundo il y a bien suivi parce que ton on a 90 minutes pas suivi voilà ton 30 minutes au moins né attaquant à maï fin de pointe pas suivi voilà donc faut qu'attendre ton adversaire capable ba occasion zonrier voilà là yam segrin ton même pas me suit ni daron ton mais ton ka suivi Bruno ton ka suit donc vous avez un secteur offensif et bien suivi zing pas MC sinon Rundo en ta rig défense en ta des milieux en ta tienge bon moi pas né et obtain mani auto parce que ou ton mais oui agressif mais but balle sans pas même sans pas suit adversaire sans suit il y a en perdre voilà donc tu as un petit AB non pas Rundo voilà là et balle ya on rien auto ya salse ah ton segede nyengi ici la légike ton balle ni wata ton pas point là mon cheng tore ral rilame ti nang pang zindi ti sandatam pa ma point ma un cheng tore nanti ramti nebni France mboy ndatam pa tondo el bout kabe tien rebati banga numéro ya pisila nous pistan la yo be zalam lana c'est donc 25 36 04 04 ton kubene et pam data ti kon yam santar quiz ni sinkene nyu sara yamuma Mohamadi Bagé son gom ni san lati top tien au minute piswe balien tiu hame la bif kakin antonse ya sirwe bala kabalan katon la balle derrière but
ton de yingru en tout cas il woda la ça mo wasa an wasa so kamenge se ya anaram la mo ko balla kenge yuko po ya auto la han kebe anaram son yide rile ay suna bel ton balle la ya fo bang bala fo san kam modo bala fagil na dan takram to fo bang donc tedam ti yime ngale to same je ya bal hayi mengla bam han ton auto on pour lo tabon ko ma dile bam zin wonenge ngela mama ha san dignera la na kengeta so ba mbe wi gete menda walake yel kabe isa bambe unde yamni zabre zabre ki wala ya soma uso yam menenge la mo unde ramba la fe d'accord suri no mtima ko poso na e mana nere kusi yam de ko ro fa jinde ni ke to fa jinde isa poso de fa jinde zabre d'accord ni sura ki wa yel kabe ndo Antoine Paton wa nge Antoine Paton wa runda am ten tayo po na pam tabo ya aroso watit pam na taba comme équipe alfine nga wanda ba man de toro il tient de va donc il côté autant parmi moton ko no autant yam ya ito da me yoro ko no ti ne na da ta o to ba me hende por uso ko no el que pour si uniramba monsieur Issa te bulawa ne pils ami tout quoi donc bala me yibe me be o me de beli tabi ge ya fa twin kile yi goto batu ya mana wa sakabiwa ay la gewe to no pirka ne ba minimum ne ba zo impa minimum rilla kal hain tum la ya na wingi we la gewe donc zinkan rilla te efoli pour manate wa me dalu di balla singra championnat singra yam fan nim de équipe menga a renouvello yi presque 90% quand même bébé na pipi première division entraîneur da menga dit que responsabilité nan tume ti ne ba bayira ka tire to brik tum na skingi donc dans la kele le ping kala bala dalu di 4000 kele jeme mo sa yram ti nyani pelam la kan yi ya tumba la ket ya tum bébé puis quand même han foro to pawede ba sa hala ninga bono tenam ti bam yi ne ba fa woto ko me han kedi fo nyinga wingi o bangaram fo ka pem na woto va yiki ve le wiko menga bala me woto supporter de ma fa d'accord yel kabe monsieur Kabore Bambe Zorro Nizabre la vie bala Zorro Remba la vie bébé d'accord ok ya ziborla yam datan ko taraso I'm not na posa étoile supporter hambe do ya balake babiga wallan sura no mane lai pro zoro na ba sanamo kuma wanda re d'accord no we fa on bo ro wanda zo étoile ya amina étoile du ya woto awra ba da so wudu to yi wannan ne wala ton kala kada ya mo kar fa amora no ma ton uzugo ya otola emission mora wa mora de mora pati nil bur kabe asan ka wumna na tara na uzugo ya sida wannan ne ami barka pusi zoro ram ko do kenni tele o tawli amina barka nawum sama wona koy lafi ami Monsieur Kabore Bam nemde wusra fa étoile supporter dam parmi assoyé d'un supporter damba ndam bezini temde bamba bo il y a la tarile to be all if supporter mbeka ba metu lam to bampanam semba de suki ni tumna but afa supporter it wali asfa supporter dali la hamit ya auto nandira asfa supporter ne il faut supporter torlop tap
la pak banga je bon na yire bon na mbala na yire voilà ya ton na yire bala aye ya fo mbam be ka bala ronda na mina yile me ti bam me kana bam na sape ya auto ti bam balla mi wi to bam si porter mi wi to donc bon la mama yibe wa abala ken to sa yimam to lam ti suria no ne gomna et comme il y a équipe supporter l'empatron to bo meni membe way will get me for hansi ton de balle pakar fa fa ambe zin ti afo ya tore ya wanere inde il tonti nyira be école nyenda ya école premier d'arfa tababa wa yak nyenda un team école pipi composition yi 25e et ma hawala man banti for na wa ya shama voilà 25e aya ni wana le tasiem de blanc kan yin le kyan halka ni me letile a premier be les payer lamba donc fo yama abala ka gomna sida fa en train dile zimi obi to menga bang dile fo menga limana kan tome ti tum na ton kin tawli d'accord voilà donc un petit damti OK il faut mais bon ton da madame ti alors une titka wala asfa kina ni asfa ditka taba wala sona bel me hindiki de toto ti bam me liki taba ne ba yekale get de télévision moy ya liki bala mam yo mimiti yam mimi bon ni na be deuxième division ti wi toto wa ba ma hanvose le yiki vous sommes ya olon keta han kazar vous que yibi so keta journée na habala la journée na sa hanta ti ba ma vous le yiki d'accord ba yam ngon e fo gwa ma ngana mi kame ti kama me le yiki et ken fada la doa monsieur Abdul Nizabre la fibala alhamdulillah fada yaba ya da gambe ya ya otula jampote tonate la fia bani d'accord OK OK et quelle tension le non ne mon étoile finale quoi ya otula on a bon yel kay yam si porte étoile là yel bout que abala kenan pas problème voilà étoile bon ba donc il y a étoile bala étoile men ngende auto a egibe men ko da menga bon balla men wan le ba modèle te ne ba kemi fo handa de bang étoile valérie ya fo nan ki ge mam voya ha menti ki hal bu shen hatenga mam da ki yin ki em zwanga tare boutique zwanga de to goloti étoile filende wadu mam ko lon pour mbaba et papa bonjour de bon ya ma étoile supporter là était tanan sing mam ta kin yi photo ramba mam wa wat lycée zenda nyinde be wodoka yi sa param photo ramba yi bu ne be yi bu mam moy de papa pour mi le mayo non coin le mayo mam pour un kengram sirza mayo nti coin d'accord donc Burkina ka fo han ke ba vidara mo fo han kan e fo porte no ngolo e fo fana ya asfa équipe Saïba équipe Kouda ne pas la ne pas man of la non la lambebe d'accord na kenga met William Tibangte 5e journée pila ratitira pila a Yemra son wa se wa ya William Tibangte 5e résultat aramba asfanye nga bamne Vitesse FC mana Ponyodo Yemre RCB ne AS Police me mana Ponyodo Yemre AS Sonabel Basam Majestic ou Atenka bifa ayene zalam ASEC de Koudougou kike FC bamana zalam ASFB nyoka isfan tour biya yibu ne zalam ASK bamne salitas mana Ponyodo zalam efo ne Royal FC tira table Royal FC ton bifa ayene zalam RCK bamne AS Douane tira taba la yi Ponyodo yemre ral ersana nges to ma hanken model la ninga idragum da han efogam
renda gomna hana ifo gama eton yelamte rilla manara sid le bon wazin al san nange c'est Royal FC ka rem koy bon Royal FC bon mama wala ton handi wala ka Royal FC men la ile bon ba ya c'était tout ifo ya la manda de like ASFB ne iswa na meti et tout na single men ASFB tala Zulu c'est bon la hange iswa benzini ngone ASFB jouer en tom ça li me kayemali bi fe yibu li bi gam tinne kala me tom no bala pinela to men ne kan ka widi ninga la ma yom telam to ne ka widi ga nenga le tom non tom Allah to sekatan tom tom be tom non tom ASFB da kam matumam amange kama woto silon ton information ma o manara me yin ki entraînement donc problème na mbebe ya bani hanna marathon faso foot lenye Burkina football la dans toute une division ma gé encourage kama a bezi se fa équipe kura fa problème lenye kamara ta encouragement il y a que balle support en bas de côté ton menga woto no ton bas de tout man dabar stadon bile ni ngami ko ro to fo ma sushi fo ma ya woto no fo kana fo yobi fo ro kal men wajinde e tier min to de yel ba ma bala kama men na malam fo hanke mi yel ni ngambe balno fo hanye joueur ASFB kama o be nyabar le ni o be yel men ti chemen na men hanka jemche ba men kan yi entraînement ya information to ni sere mi relé to mi bon rete mi relé to banti kama ça ne va pas ya bamme tumde dan to encourage là ba na la petite ba ya ziza fa d'accord ya ziza fa yel bur kabe ral et sandan tulgiam 11e journée wa Pordra Isfa Mbetaure non point pila away Porda Asfa yenga ba metara point pila away ko la biramo maha la Isfa yida neba donc RCK bamba be tamba sabzingi nem point pila ni majestic yana sabzingi la be nem point pila yo po Kiko FC be nous sabzingi nem point pila yo be efo be yo ban sabzingi nem point pila nous AS Sonabel bambe yo point sabzingi nem point pila nous maha ya biramba bamna efo korataba la efo yidbla ne biramba sanange se Royal FC bambe ni sabzingi nem point pila na se Salitas wa sabzingi bambe tara point pila na se la biramba yitaba AS Police be pigin sabzingi nem point pila tambo asek de kudugu pila imre sabzingi nem point pila a tambo RCB bambe pila yibin sabzingi bambe tara point pila tambo la biramba ma an yidi taba Real Vitesse FC bambe pila tambo sabzingi nam point pila a yibu AS Douane be pila na sabzingi nam point piga SFB wampa mabamne point rambala maha biramba yi taba bambe pila nu sabzingi hana SFB lal toron nan kuzure ya ASK bam tara ponya a ni Allah rai pila yimra saba tum dala woto mamwan tiran geta bumning tiran antika mam tiran yit sa ne classement wa ya AS Douane bala sange tum ninga semba sarana nanale paka kwirme ninga na AS Douane am benzini ngwa bon mam geta mati yawa abalake ingoma mahawa yelembe zakapo yelembe zakapo ndata manara yel hanka be zakapo akatwe yiwote bale manzini tambudu kunkenga bango te ne menti ne rambe kayambo ntondo yamni zabre izabre kema isa la fibala itumti bale ya soma uso ndaje déclarement ya et il fait 19 plus 3. Puis, à ça, 19 plus 6, il fait un méthode, un bon de voler, les mains en femme. Il fait 19 plus 6. Ati tibam tara sibi asfa yenenga. Donc, asfa ya 19 plus 3. Pas auto. Asfa yenenga 19 plus 6. Te isfa ya 19 plus 3. Bon, zi kanga ton yelamte
tudur bilifum bebe wala san na ngis asfa yenenga normalement asfa yenenga nda sera don wa hane tori normalement ya asfa yenenga beta voilà et puis asfa yenenga tara marche en retard nan katon donc ya sida ton yilamte bene hane bon bilfum zin bene ral san na ngis ton yilamte isfane asfa yenenga c'est tara même point rambala diramba zingma la asfa serdanti bala bam tara plus 6 bon running me mimpa nanate sa un ngese lilla yam zindi ton man balam ton donc kitame wakati ni chanter d'autres quelqu'un mais ngono me timi o ton comme rel bene malheureusement nan pousa kaya roa te bam wa metel balake sana ngese ne tumda hanken model la ninga ne mete efo bam be yo bon sabzingi rel ni ameti usra fa ambola efo supporter damba donc il faut l'appeler vraiment panko non m'tiram ti buma fa ba mangé bal ni ngantoni dara il faut nantoni salita jouer de manta jouer de mayo mengi banda ba vous aura fait un entraînement donc il y a l'ousson là en tirer bon la boum wandi to ba to fara ambe yari défaite hana warar bala watame faut men ka ba mangé bal à la dernière minute évangile yisi ni on to bal la nkiesa boum fara erreur bala d'accord asami nana yamni zabre ok la fi bala tout qui va ya suma uso yam menenge ayo sama uso ah d'accord ay tini solo no ton sambire no sanda ko bante ma ya otula ay tini na ko yam puso ya yela ibe mbo ntondo tini be po na wuri solo nambe po ko gara ya jura d'accord tini ya mo ya d'accord e ko tan paare mala ah d'accord ya la tini na vena na paare ni kan tini sa pire na mo so fa problema tini me ko kati pa am sive aka ko wa ko ma bala no yimi de jure ya to ba wa ouais ne ba am de jun sana de am sive ya ai ba mi da no ne tun tinga ban so ya to mi kan tun ba tan tin na yese ya Europe bandam bala wa anna ba am de tire ma yeso ma yine d'accord et barkuso pusi poramba te jamais tu vas moi ne ba bondo Zuloyara. Bon, au goût n'a rien à faire. Bala yam na ngese sa na ngese nemni zubu so sambe wala kilimsa wala province la mo region la mo yelento pambala ngese ya toro lele bon la bon va bilifu on va bilifu rien bati ba li en chien ko menga ndika wa me kamenti ton de télévision nationale la menga tala no kenre te bala kinre menga ne bato on pa mengesi le trimming le kotunti wena hansa ke trimti yel kan me wa tuisi ti ne bale pa mbasa ngesi d'accord ral as balake ne menti wakata tame ti nan ti putaba am tara bon seconda wena bon mamenta na pa yam bi ko kwera na nguma ma ha ton balle souci au problème ma ha yel kan dans ti fédération monroy du ministère du sport de ma fin de relire sport et information rama watona be kar non sport la non balla to ni mi don na man toto pam information ça le niveau mi ngi aussi mi faut que mi ballan tonde anga fo bonira e azal tonro bo côté kanga a cloche dam quoi fo mi nga de wodi zini ngan son do sok fo nge est-ce que balla yab mana wana ngir burkina balle donc ya côté kanga la ton ter souci bu so la lam te bele bon mal dans la game malade d'accord pas mi soma OK jeune premier ton jeune comme ça comme ça d'accord donc nan poussa jeune premier poussa balake la pousse nebnis fa son bolba tayo poe nan le pam taba tiendamte fa il kepe hanja yo poe le pam da taba ntoron kon nebnis fa son datom bolba soto toron bolé te ya botolat handata sa mikti no mayamba ton menan wikat mengo wenda koda yo poe la terme pousse nebnis fa son yip sababti ton beka gom tiam wum don barka tayo poe edna le pam taba wenda kelon kon tritivige songo